Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin kuni pakalapir pungasan niya kahadir maiki lagi masing apak kuling-kuling ipamujita kamayang tompa papalasut kurutta rihadar kalapirana karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabaya karaing ang sifat kay Ar-Rahman malamur ka namang namasiyang kaanne kamma niya maki turun rahmat ka siagampan nulun dari kami umat Islam na kaniya mang kaki masin nasare buku magasing umur malabru sa ginaniya kisingan rapi kami sambayang palapas sampai teratan ni tahun barandasi nadasi na anne kabatuan ka niya ginatarima karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kakunabat kumubodo ayar ka jalak kamatian takul na nisungkani takul na nililiyan kidalin say bedeng barrisi ridallikanta nakisay lamang irikanan rikay rinta asaniya na tau kibuya-buya pagmay. Kunnatayay an romanggeta na kulle anat jari taunta. Kunnatayay bayne burane pasikalabiniyanta na kulle ka pambijanta, pangmanakanta, sambori bela-bela singainta. Ipalapas ang taong ng lalua, siyagang inja kaya lapas at nagkisijamatayin. Nakamma kunika siya inja pakamu na pala limana. Na ani alluwa tenami. Amaliya miriero kalumpuan na karang Allah subhanahu wa ta'ala. Pala na anjaya ang pasisalat kusingay ang pasibokoy tao tinalipas sila liyan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nang payantama waktu mangaribiya situro ta bayan na bayang ang ilaw di kasarakan sa ginam mumbana fadjar kariwat subuha naniyak kinakalu-kalu sa ratakabdiri nalimpo-limpo tau ang muji at pagkalampor karang Allah subhanahu wa ta'ala naniyat tomo dingin-dingin pak maita at lete jini matanta kamma kuni basa-basa jini pak maita
ilalang ang ngurangi gaw-gaw lebat lalota, iya ang ngira nga kadosan ribatang kalinta, yare ka dosa riparanta tao. Apakah iya dosa mangiriruaya tao ang nanagkanta, yare ka dosa rikarang Allah subhanahu wa ta'ala, niya ngasing ikurangi riyan ni kamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Riyan ni kamu niya makialap pa sa Idul Fitri, ang rayakan ni Allah pamitanta, na niat komo masing kipake pakelak birita, songko beruta, kamayatong palipak maggaripusota, untuk ang kunjungi tanpa paklapas santa, ang gawkani saraya na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naginyangasan mo ang pirasisi kung tubunin na lino na langika, siyagan sa'ra tagabdiri, ang pakalompor kalumpuan na karang Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai tanda syukur tamange rito mapajariya lino silulong bonina. Sebagai ungkapan rasa syukur ta, yang turuniyat ang pakatunay kaleng karidalikan na karang Allah subhanahu wa ta'ala, siyagan riniyat ta, at rapukan ritampa kaanne, at julu tapat tak julu sipa, serekana, sereton di keyakinan, yang karang Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sanna kisukurut ka sigang ranuta ni Alloa, landre kirapikan na sigang kiswarin na si Rea Allo malabir. Allo lompota ikambi Islam nga, iya salloa ni tayan niyang talay, siyagan ni pangmulit-muli kang kabatuana. Idul Fitri, batuana Allo paswaswar ng malangin. Nasawat langin makiridosa, sangkang matol langin na ridosa, anak lolo beru walas subat kuribatan na amana. Niyarin to ni Allo pamitan, nasabat taklap pasakibat kuribundul lompoa si bulang salona, na ikambingasan ni anne at jari tau ang meta, kibeta iyari kakipattundu ki hawa nafsuta. Narampe karang Allah subhanahu wa ta'ala, Quran malabirika, di surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Batuana manas ameta mi iya tumatapaka yami antu tau khusyuka risambayan na sigang tau ang pakabillaya kalin na rigaw siagang kana sia-siaya sigang ritau leit baka mo ang pasulu kisat kana. Ikambingasan niyan na nataba kasingaranga, nasabat sa niya sa mipagkusiyang puasata, bila badik ni sambayanta, ipakabel na migaw ni chalaya, kijagay ni kanakana asulo karibawata, sagaleba makiampas silin na rin ijakata, badik jakap barang-barang, kamayatumpa jakap itarata. Natawi po lang kasingarana karang Allah subhanahu wa ta'ala, rinakanana, Quran Surah Al-Mu'minun ayat 10 sampai 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Batuana kinanin kamaya ni anjo ajari ahli waris na warisi suruga firdaus magnanungangi kinani ngari sumpay ilalan na suruga anto. Alhamdulillah yang asin nami anna ni kasukuran ni karanmuang ni pamakeyang pakiamberu ni pagbalanjang, ni pangangre panginungang, ni palaguang takak dari pangmuji panyiriyang. Siagang yang asen nami anne, na kiniya rapun-rapungang, anrin ni ripassambayang ang palapas nga, kinampa pelangeri khutbah, kinampa masin saling memaafkan, si bala popori ripassimbangenta, masing ang karelangi dosa kasalanta, anjarre ki ote ripasisambunganta, ang pasisambung iban ng tapku karipanjayni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sabiyasan ni sikang mamahallu kari kalungkuan na kari Allah subhanahu wa ta'ala. Jinga, olo-olo ka, kamayatong palamun-lamong nga, iya nga sen na abot tirimatingko ko na dyan ng ruwat kusubua. Rimalino na angin nga, pinasara na tampara nga, tayo na bomban na tayo na turong galuruna, taat riparenta na kari Allah subhanahu wa ta'ala. Umat Islam, tunay pakalabir pungasin niya kahadiri. Marapungan kirian niya kama maran-muran nungasin. Inay mo tautaran mo, nasabat jaman na segang watkunna. Iya di punaran mo kita kalupay.
kanturan nuara pangijeni na lanam diri bilina alloa diurangi te kita kalupayang kana anne boleh lino tena nasangin kakala mamo mingkania jadi mata niat bodong pirauna masini urangin ja peripat lapas sangal laloa imasinga kumpul si pamanakang kamma-kammanne adalle mangi kirdale kan tayena minicini manggeta adalle mangi kirboko tayena minicini ammatta as-sayle mangi kiri-kiri kamayong parikanan jai mi keluarga tatayna ni cini ripak lapas sanga kabattu mi patkiona kareng Allah subhanahu wa ta'ala riya niatong nasabak niya kinatabagaring yari kaniya ki griperang tawang Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd min kaniya paling indingin pak mai dengan doa isi tahu parang kaparin Allah subhanahu wa ta'ala maka tamatay tallasaki kamma anni amman tangirilino min kanaraka nakasiya kakanrena mo tasirapi niya rikarulo nga tayo na ribariba saka bagian na tamagan na ruwa anjo koleng sangim pattampeng mami naniboya mo talan nan roya tamaniya katinatolon lang napatsinikiyan ikatya lapas ang masingang maki ipakiyang beru ang kunjungi tampa pa lapasan mingkaniya ripasimbangenta anjoren jiribala na si cengke-cengkei ang ciniki tau mangiya lapas ang masin na paki pakiyang beruna amma ka anjanjan ya anak na ka anjanjan ko yang mana na masin na kere jit matana nalakana mo anak o amma erot ko mangiya lapas mingkaman na bajung ko kamania la dipanikana pakai beru dingin mi pak may nalabong amma nanakana mo ko anakku eroton yang pasangkam makonjo anak na tawa mingkalaku apa mako kakamatos sing singikat na sarenta inai na sareang nalibaiya payota ikatian naman nasataw kasiyasi tau talebat na sa ilay tanataba pangurangi nidile ridirin mata man na bajit tarapang kodimami naraka mo ribangkin lipa na amana masinga ruturutu mijit mata na rirang ng pakutak ng labungana ang kanang ngape babat ko na salukang malampana salabukang mo kusari ng kaya minatabat tuwa pa la ilaha illallah tayo na naising ang kanamang gina niya miyamoteran rikarang Allah subhanahu wa ta'ala ang tutok kilangi ka nabutaya ni pesaring nila pong amma kamma kung ibasa-basa din ni pagmayna min kalipat ko din kasingkong pare sila campur pang namasayang umat Islam tuni pakalapir pungasin niya kahadir isalay talasan na anak bukang tena amma na tena bapa na tena baju beru pasare na amma na tenaton sa luar beru pasare na bapa na tenaton sa batu beru ni baliya ng iripurinana dengan hati pilu nasaksikan mi anak-anak sambayana rannu-rannu nasaksikan to mi poleng anak-anak tau mampua balanja kiri kanan dengan perasaan sedih hati yang teriris-iris dengan air mata yang berlinang mereka saksikan orang lain berhari raya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd sandaton jero na baju beru sanatan yeron as-sapatu beru mingka kemana dia harus mengadu amat tulasukanna sebagai tampak pak resengana bapak sebagai tumpuan harapanna semuanya telah tiada aman tamami akale-kale tanah ising kemai lakio amma kemai lakio bapak apakah rela atin tancini kiari kang saksikan ya anak-anak tukang segantau kasia-sia menderita padahal karena Allah subhanahu wa ta'ala maknanungan kita pakainya sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Ma'un ayat 1-3 Bismillahirrahmanirrahim Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin batuana nuasen kajian jo tawang pak balle-balle agamanya yani antu tawang telantar kang italasa na anak-anak bukang segan tau kenaya nairo asara iri tau kasia-sia dari ayat ini dipaham yang kanaya iyan na mo tau ang sia-sia kang italasa na anak-anak bukang segan tau kasia-sia nitandai sebagai pendusta agama Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd umat Islam kuni pakalat bin pungasin niya kahadir
andin nito maki anne riwat tua segan retampak kamaya anne ang murangi dosata an sadari kasalanta an rela isarta ka diretta nagasim mo jair pasimbangeta ang ngaru alete di matana tasungengin dingin-dingin pak maina siraga sikaruki pun nani urangi dosata niga nagbuti paceta pangarimang minna tautuhata minawa-nawa palaju-laju siagang kebiasaan anatta iya niya ka ang parioluang ki yami anna allo kaminal ladiri allo sanna gana tak lalo kanan ni pajari allo tubak allo sassalalang allo pakaramulang yari kalanjutan risikam magaw bajika siagang panungko risikam magaw kodia yami anna allo kamilang baji ni pamilak isipas-sipat ni jalla ampe-ampe ni kabirisi kakamma jina kimasing may mampela kilaroa ang sorombo ko gamusua ang ngayon kay pagkadora nga ang pasambilay nero ni kanaya ang palesa ni dangko ka ang pasulo kita ang pangaburua na niyawang nga biritinggilang gaya memang yami anna alloa siratan ni pangarukan kasi kamma dosa kasalanta libat laloa si dinajak ang kere ni matanta ang jiniki butaya ang janjang ikuburu ka kinampa niya kiriatinta ang kanalon na kutsini butaya dingin-dingin ni pamaiku kirawa masalan tumigi si ang luwara nasabatay na takamana at tang tumigajariana lani bokoy salam balak para lakenta lasisa salam anak-anak keluargata lani reke ni dosata ni kusis ni kasalanta lani papalaki kitanggung jawab resikam mapanggawkanta olehnya itu ipagkuling-kuling lalu pagkusyang ngantar karena Allah subhanahu wa ta'ala yami antu as-sambayanga nakipapacay sikam magabaji ka kiurangi lalu perjanjian ta segang karena Allah subhanahu wa ta'ala sebelum nasutta battan dasiri sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172 A'udzu billahi minasyaitonir rajim alastu birabbikum qalu bala syahidna batwana muasen kajian kanaya inak ke karain akwali makiyat karain inak ke mi adjarisatni batuang kana yang asena aturan karena Allah subhanahu wa ta'ala lebak ngasem ni kesanggupi dan siap untuk Allah sanakan tapi apa kejadian setelah niat kamuriannya rilino riat kullena mengkiparutu subkalenta barangkana niat kamu napainrangi karena Allah subhanahu wa ta'ala berupa kegasingan kacara dekang pagkalumanyangang sa kinaniya magitak kalupa rijan jinta yang dianjurkan Allah subhanahu wa ta'ala di Quran malabirka surah Al-Baqarah ayat 28 A'udzu billahi minasyaitonir rajim kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un batuana ang ngapa kanu kafir karena Allah subhanahu wa ta'ala padahal tadinya kamu mati nampanapatallas ko nampanapamate ko nampanapatallas ko nari iya pasallal na niputiran barangkana katallasan nirasakan iriang ni kamaya adalah kehidupan yang pertama katallasan ni parintan takusiyang karena Allah subhanahu wa ta'ala katallasan ang pasilinarang aturan karena Allah subhanahu wa ta'ala namun kenyataannya lain dari harapan na sahabat jair pasimbanginta bukannya taat kepada Allah malah menentang Allah karena sanging panggaukan nalarang karena Allah subhanahu wa ta'ala na panggaukan yang mianjunaniya kanan na malaikat Jibril mangirin nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam batuana talasa memang ko situru katalasan no kerokia ingkau urangi maknasana lamate ko Gautang memang si kamma no kerokia inkan urangi si kamma panggaukan no lani balas ako pasuko memang ipangay mo si kamma no ngaya assalak no urangi ni makasana lasisa lat pasalan si kamma no ngaya anto yami anda paralu ki urangi kalua pasal yang pertama lamate ki kemudian yang kedua lani kutanan ki si kamma panggaukan ta dan yang ketiga lasisa lat pasalan si kamma kingaya Daya kita kalupay riyan na talua, sulan na natin na napakabileng-bileng ki, na napakling ki katalasan sinang periudua an nirimino. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu akbar walillahil hamd. Umat Islam kuni pakalam dirpungasan niya kahadir. Ikasum membajid lala yang kanayaan nalino pamantangang pagkarisuang, pamantangang paklamun-lamungang. Sikam marinakanam nabita dalam hadisnya, batuana rilino biya lamun-lamung di akhirat niyalle wassilina. Gau bajid nilamung, bajitong wassilina, kodi nilamung kapanrakan wassilina. Nakana sahabat na nabita, yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, an-nilino tallu passalana. Yang pertama nagoda ki, kemudian yang kedua napalinguki, dan yang ketiga napanrakiti. Apa ji? Lagi paralu apkali putu, tiang maki amarin tergoda dari cumbur ayuan nalino napassabat ki barang-barang. Doi, baine, pangkat atau jabatan, siagam belo-belo katalasan rimaraingan naya. Nasabak kapang-kapang kita tergoda. Tangku makin napalingu, napuna napalingu kilino, pasti anggap bagi kapan rakam. Jai parang tataw di panrakin katalas sa linona, nasabak lamay itapana, gampang ini pagkabiling-biling, iurangi rimatasana ang nilino tiyay tujuan, ningka sekadar alat dinipak matu-matu untuk anggap bagi tujuan. Napakasingar ikan Allah subhanahu wa ta'ala. Di Quran surah Al-Imran ayat 120 ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Batuana ayena anne katallasan rilino passangali kasannangang appassalasan. Umat Islam tuni pakalapir kunasin niya kahadir. Barangkana kung natakkalupagi kurang itapatta annom puti hawa nafsuta apa ji nanapassala sakit kasannangan linutaan to. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Umat Islam tunay pakalapir pungasan niya kahadir. Nabokoy makisimbulang malapir ka. Tayo na namisari ni sibulang salona ang pangmantangiki sangkam matuana malapir o dekate. Apa jinajay mo ripasimbangita tarompo ripangmukpuro pangamasiang nasabat cara di ginapak matu-matu bulang malapir ka. Oro at tuyeng-tuyeng at pusiyan at puasa ruwat waloa at tarawel ruwat tubanghiya ang ngaji siyagang asidaka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Mingka jay ito ni ripasimbangita sa ribatan tatay na nacarate ang matu-matu bulang malapir kanne. Bahkan kajayaan, semakin apakajay dosa, apakadara kesempatan, apakabela pangamasiyang. Natolagi pangmuktor kalandritinana panasambayang, tasiralongang pipuasana, bela minikanayang ngaji, berzikir apalapupuro, sibagu kipole as-silakka, as-sare sumbangan di agamana karing Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya Allah, karahin sa ramamuktor namang mamasiyang. Kipagililalay atinna karain, kipamupurangi, na kipasayle mangiri bajika, kipamunoy atinna mangiri agamata, nasabay ikatte karain kuasa risikamma tasirisiya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Masimama ki ang sadari kasalanta, dosata, gaubawata, ang ngakui kakurangata, emang karisesena taurun ka taulolota, kang mayatong parisesena tau tuaya, rito magparentaya, sigan rito magbutaya. Kiyas yang kanaya tena daw sa tani pamupurang, tayo na kasalang tayo maafkan, asala ihlas dikit toba apalapukuro de karang Allah subhanahu wa ta'ala. Apa di nanapamupurang kianto. Siduro dinakanana karang Allah subhanahu wa ta'ala di Quran surah An-Nisa ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsah thumma yastaghfirullah yajidillahu ghafurur rahima. Inainay ang gaukang kodi, ang gaukang kodi, yari kang gaubawang ikalina, nanampatoba at palapupuro di Allah subhanahu wa ta'ala, apa dinanagap pa mga pamupuro na sigang pangnamasyan na karang Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Isadari di ito malak dari kang asing, ang kanaya anne kasusan ni pisa ringiya, anne kapanrakan sama raka,
anne musibah silatul latuka pangalaroina karena Allah subhanahu wa ta'ala rikating hasing nasabak jaiduni bigau tanah pangngaya karena Allah subhanahu wa ta'ala na panggaukangan kinaning rupa kalwa apakah mulai dipakai pakaian nasigan region sifat gan taurung kaya taululonta aliyam mangin ipagkampangan na ni kanaya berzina sama lagi gau salaya dipasimbangin na burakniya na bayniya umat Islam tuni pakalat berpunasin niya kahadir rian ni Allah rian ni waktu ayar ka apakain rian dikurung karung kaya apa-apa malaki panggaukan paralui kitimbang-timbang kipikiri baji-baji apa salan tabari pokona jai tau bak lalong perturutkan hawa nafsuna kalian naton jan naba kun natau wasalamani paralu masing kisadari kalian kasari batang bima nasana tayna tau empat nasai bajika tayna tau talapas abat turigaukan kata salana iya digasing sama ratong tenaya mengaku di kata salana landri kamana mi anjo umba baji masin yasin kalenta andi kana asing kalina andi kaka kana sintong kalina kaka naikat ke tau tuaya paralu yasin kalenta tua solana na napakala diri kana mudaya naikat ke sing anak mudaya tiap tong kita liwat-liwat man namamon na andi jamang reformasi jamang keterbukaan ningkatena na batuang kanaya tena mapangadakkang tena mo tao paralu ni pangaliki si pakasiri si sungkean ropo-ropo agkeriti ka tena dyan ni papisang kangki bahkan sana kini paraluana demi kepentingan membangun dan untuk kepentingan bersama sepanjang tidak melanggar etika dan budaya si pakatao bila cara digitawa bila tinggi sikolana bila paralu tongi tinggi pangadakana umat Islam kuni pakalap dirpungasin niya kahadiri gau na pangalaroy yang apoy karena Allah subhanahu wa ta'ala kamayami panginungan kabotoran pasibagian sigang paglutkapkang si jekong ini si pitinami sigang si tiputi pumirupa tawa yang asin nami anne gau tanah pangayang karena Allah subhanahu wa ta'ala apa jina napabat ko peringatan mingkatena na nipeduli mingkatena na nipeduli papaingana aliyang apabat ko mipasisa pangalaroy Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd napakasinga ray karang Allah subhanahu wa ta'ala di Quran maladirika di surah As-Sajdah ayat 21 batuana nasitojen-tojen na laku pakasyak kang imangir tau dorakaya pases sa dia an narilino sebelum batuna pases sa longkuwa ri akhirat dasi-dasi ng motor itinani ang turigaw na nabaya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd apa dinatin akulle allawalaway yari ka ang songkay bala na paturan karena Allah subhanahu wa ta'ala termasuk apa yang kita alami sekarang ini yaitu pandemi COVID-19 pasangali tobat apalapopor kinapamasi nagkareso ang patay na isikang magaw tanapangaya karena Allah subhanahu wa ta'ala rikalenta ribone balatta segan riparasanganta yang asena sikiyok-kiyok isipakainga kia mana-mana na palapopor sa reparasangan, sa wilayah, bahkan sa negaraan. Nasabat nasari jaminan karing Allah subhanahu wa ta'ala dengan kanan ilalan di Qur'ana surah Al-Anfal ayat 33 A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun batuana dena nisessar Allah subhanahu wa ta'ala sedrea kaum unnaniya ki apalapopor Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd umat Islam tuni pakalat dari pungasin niya kahadir paralu ki apa jari kalian warga negara yang baik yang taat segang menurukan dari tumak parentata riga niat tan jagai aring bajina tumak parentata aring bajina pak rasanganta nipala kiri katingasin ni kanaya ketenangan ijagai lalu kalenta keluarga tabat turina kanaya si salah-salah baik antar keluarga, antar suku, golongan la di panikanaya antar agama. Persatuan dan kesatuan paralu dijaga. Nasabah insyaallah kunna iyan nibajiki pembangunan yang direncanakan pasti terwujud. Battala ka jari ringani, sukara ka jari lomo-lomo. Dia kero langit-langiran.
Yareka terpancing di berita-berita tenaya nang kebajikan. Nasabas sama rakyat provokator ka. Ito dupuli ratin ta kung tutuloy nga. Ang kasirikan iri kalenta, riparasangata sigan ri agamata, nagipapatsyay sikang magaubaji ka, ipatayang ni kisiri na patya sigang tanggung jawab untuk ang pamaju iparasanganta siagang agamata. Kemajuan yari kemunduran na parasanganta sigang agamata tergantung ibat kurikat tenyasin. Kipamaju antu punna kipakatinggi papulo si batang ngata siagang pasuruan na agamaya. Ningka kipamundur antu punna kipassamari gaw pelanggaran. Umat Islam kini pagkalap berikunasin niya kahadiri. Ilalang ang hadapi keadaan seperti sekarang ini. Sikam kebutuhan di para luang at Allah sa sanang ngasin kat jalana. Apa dinaikatnya ikanay rupa tahu talla sa rilino tallupas salap paralu di balaki. Yang pertama usaha, kemudian yang kedua pak buyanta penyembang dari karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga syukurutta dari karena Allah Subhanahu wa taala. Una salah saya dari pasimbangin na talluwa tayo na rikatte at kulle kit maraing batit ang japay ang nakatallasanga yari ka japasirong. Kajarian na kikacawang ripak rasanga nga napasabak kirniya na sala serian na talluwa tanabalaki. Contohnya, at kajarian na palukat ka nga sebagian besar dilakukan oleh tautenaya usahana segang tautenaya anas sambayang selakukan damalana di karena Allah Subhanahu wa taala. At kajarian na kanaya manipulasi korupsi nasaba kuranna rasa syukuruna di karena Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam tunay pagkalak dari pengasin niya kahadir. Demikian khutbah ini. Dasi na dasi tuli na napamupuran jadi karena Allah Subhanahu wa taala. Natambay dalle halalatta ilalang ang sumbalang italasatta. Akkare sakit sifat kulle-kulleta koro kasalamat kang impuan linota siagang impuan akhiratta. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا كاد الحاجة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang merupakan penjaga urusanku. Perbaikilah duniaku yang aku hidup di dalamnya. Perbaikilah akhiratku yang di sana tempat kembaliku. Jadikan kehidupanku tambahan untukku dalam setiap kebaikan, dan jadikan kematian istirahat untukku dari setiap keburukan. Ya Allah, saat-saat yang syahdu ini kami segenap hamba-hambamu berkumpul, bersimpuh di tempat yang penuh rahmat, menyebut namamu yang agung, berzikir, bermunajat kepadamu dengan takbir, tahmid dan tahlil. Duhai Rabb yang maha penyayang, sayangilah kami, lindungi dan bimbinglah kami, lapangkan rezeki kami, kuatkan dan berkati jalan kami. Ya Allah, bersihkan hati dan jiwa ini dari hasad dan dengki. Persatukan jiwa-jiwa ini dalam cinta karenamu dan dalam taat kepadamu. Jangan engkau biarkan setan musuhmu menggorogori persaudaraan kami. Ya Allah, berilah bimbinganmu untuk pemimpin negeri ini agar dapat berlaku adil dengan syariatmu di atas bumi yang tidak sejengkal pun melainkan milikmu. Duha yang maha menyelamatkan,
Engkau pelindung kami, Engkau petunjuk kami, Engkau petunjuk orang-orang yang bingung, Engkau yang memberikan kecukupan kepada orang-orang yang kekurangan, Engkau yang memberikan ketenangan kepada orang-orang yang gelisah. Ya Allah, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lupa Engkau ingatkan, dan yang gelisah Engkau tenteramkan, yang sedih Engkau gembirakan, yang meminta Engkau beri dan kabulkan. Ya Rabbi, ampuni kami atas kehilapan dan dosa kami kepada anak-anak kami, suami kami, istri kami yang belum mampu mendidik dan membahagiakan mereka. Ya Allah, yang Maha mengetahui segala keburukan, aib dan maksiat, ampuni seluruh apapun masa lalu kami, tutupi seburuk apapun aib-aib kami. Ya Rabb, kurniakan kepada kami jasad yang terpelihara dari maksiat, terpelihara dari harta yang haram, makanan yang haram, perbuatan yang haram. Izinkan jasad ini untuk pulang kelak menjadi jasad yang bersih. Ya Allah, bukakanlah lembaran-lembaran baru yang bersih, yang menggantikan masa lalu kami. Ya Allah yang Maha Penyayang, sayangi kami, sayangi kedua orang tua kami yang telah berpeluh lelah merawat dan mendidik kami. Ampuni setiap kata-kata keras kami yang pernah terlontar kepada mereka. Ya Allah, ampuni sikap tak peduli kami kepada mereka. Ya Rabb, berikan kesempatan kami berbakti kepada mereka. Ya Allah, lembutkan hati mereka untuk kami, agar ridho mereka menghantar kami kepada ridho-Mu. Ya Allah, dan jika Engkau telah mengambil mereka, maka basuhlah mereka dengan kelembutan dan ampunan dan rahmat-Mu, serta pertemukan kami dengan mereka yang dalam keabadian-Mu. Nikmat surga tidak akan nikmat tanpa bersama kedua orang tua kami. Ya Allah, bukakan pintu hati kami agar sadar bahwa hidup ini hanya mampir sejenak. Engkau yang tahu kapan ajal menjemput kami. Jadikan sisa umur kami ini menjadi kebaikan bagi kami, dan jadikan anak-anak kami yang soleh dan soleha yang dapat memuliakan ibu dan bapak kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.